না বিজেপি ফ্যামিলি পুরো তৈরি রাজ্য ত্রিপল ইঞ্জিনি সরকার খা খাইমান অনেক কিছু রাজ্য নেবে টিকা সামনে কামনা নাই পরীক্ষা নেই সংখ্যা কমি থাকা 20,000 নৌকর 2018 মাধ্যমিক পরীক্ষা নেংখা 49,000 তাকলাই 2025 মাধ্যমিক পরীক্ষা নেংখা তামলাই 28,919 जना প্রায় 20,000 উপর মাধ্যমিক পরীক্ষা নেছে কমি থাকা না বিজেপি ফ্যামিলি পুরো তৈরি রাজ্য जों खा खाइमाने अनेक अग्रसर अनेक माने आगगान किन्तु त्रिपल इन्जिनि सरकार खा खाइमान अनेक किसु राज्य बगे तिप्रासान बै गाहामगान किन्तु ता नुखाबा ताबो समस्त दिक थेके जुदि हिसाब खाय सिनि शिक्षानि हार कमिखा यदिओ 30 तारिख माध्यमिक रेजाल्ट जोंखा ठीक आछे मोटामुटी भावे रेजाल्ट अच्छा एकेबारे खाराप नाइया किन्तु परीक्षा होनायनि संख्यासो कमि थाका 20,000 ऊपर 2018 माध्यमिक परीक्षा नेंखा 49,000 ताकलाई 2025 माध्यमिक परीक्षा नेंखा तामनाय 28,919 जना प्राय 20,000 ऊपर माध्यमिक परीक्षा नेसे कमी थांका हंखाय पढ़ाशोना खायनि कमिखा आईसीडीएस सेंटर 2017 साल 3,34,000 ताबंखा 2,80,000 प्राय 50 60,000 काछाकाछि आईसीडीएस सेंटर जेराय परिमाणे कमिखा टोटाल जे ड्रप आउट 35.73% जेखाने गोटा भारतवर्ष 20.6% और सिनि त्रिपुरा राज्य 35.73% बजा थांसुइकेबा 1 to 12 पर्यन्त ड्रप आउटनि हार এই অবস্থা অথচ आगे ड्रप आउटनि हार 1 to 12 पर्यन्त जुदि नायखांखाय बोसोर ड्रप आउट 17% 18% একইভাবে যদি जों नायखांखाय तांनि सानाय रङ बागै रेगा कमिखा भाता कमिखा बामफ्रन सरकार दंफोर 2018 साल तामनाय बाता मानायनि संख्या दं माने 4,19,000 ताबो बाता मानायखा 3,78,000 प्राय 41,42,000 बाता मानाय कमिखा हंखाय परिवार जे इनकाम अब मारात्मक भावे कमिखा 2017 18 19 पर्यन्त परिवार इनकाम खा घरे 16,000 17,000 और तब घरे इनकाम खा 9,078 टाका आबानी क्या नाबार्ड बरक जे तथ्य रतैकारी जे तथ्य रेखा बालाय खेवा नामा सिचाब और तमने बागे परिवार इनकाम कमिखा बामफ्रन सरकार दंफोरो जरा तांगै जानाय रक बरक रेगा 80 दिन 90 दिन खायो हासिंनि बरक 150 दिन रेगा खायो आबुनि लगे विभिन्न जे डिपार्टमेंट फरेस्ट डिपार्टमेंट फरेस्ट डिपार्टमेंट थेके जायगा थेके जेफएम थेके निनि तामनाय राबार कतालखे खायो चा बागान कतालखे खायो वा खायो बेस खायै निनि सिमना टिमना दिके रको कंकाइसवा खायै बरकनि जे श्रम दिवस अजागा अंग प्राय 23-24 दप्तर मिलबै 365 दिन बिसिंग प्राय 260 दिन 40 दिन কোনো हासेकनि बरक हंखाय 280 दिन पर्यन्त सामुं तांगौ हंखाय सरकारि सामुं एकदिके प्राइवेट सामुं किसा निजि नखंनि सामुं सब मिलबै बरकनि इनकामनि जागा अनेकटा कत दंमाने गोरै गोनां सिजायाखाय दंमाने दिनै ताम अबस्था दिनै अन्य कोनो डिपार्टमेन्टनि सामुं गोरै एरागानि सामुंग ठीक मते बिल मानिया आबुनि बागै 17,000 18,000 पर फैमिली इनकाम दंमाने मासो তিনি 9,078 টাকা পার ফ্যামিলি ইনকাম হংকাই আবুনি বাগিনি সংসাও তাখর পখর আবু যে লড়াই চলি তংমানি তিনি প্রতিদিন লামাকা চলে তিনি 5 তারিখ তিনি সামনো লামাকা চলাইও তামনি বাগৈ আবু যে লড়াই হই তংমানি আসলে সমস্ত দিক থেকে নাইখাঙ্গাই বসকাং দেয়া কুকনা তুদের কক जों আস্তে আস্তে থেকে বর্তমান জায়গা থাংসইকা লেখাপড়া খানি কমিখা आईसीडीएस থেকে आरम्भ खाई स्कुल कलेज पर्यन्त आबुनि लगे परिवार इनकाम कमिखा बाता मामानि कमिखा चाकरि बाकरिखौ तो साइज ककरिखा उसकांग 228 जना अफार सारगो तिप्रासा खरबस जगाव तिप्रासा मात्र 9 जना तिनी जगाव अफार मानानि बांतांगो टेट 1 टेट 2 नि जे अफार सारक माने একইভাবে চাকরি বাকরি জায়গা খসর যাক তিনি 50,000 উপর পোস্ট খালি দङ অথচ বামফ্রন তামনাय सरकार दंफोरो बोसोर चिरिं मकरांलायलाय सिनि बबगरा पट्ट साका 23,000 चाकरि रेनाय 150 दिन बिसिंति
aboni pore tamnai BJP IPF ni je istahar বছর 50,000 চাকরি তো তৈরি কক তিনি 7 বছর 50,000 পর পোস্ট খালি খালাই দङ চাকরি লাंनानै কোনো খবর করে শিকলার টাইমাক দংনাनि জায়গা করে তেরক খাই তিলে তিনি তামনাই বেকারত্বনি যন্ত্রণা নখুনি যন্ত্রণা সাকনি যন্ত্রণা সমস্ত অর্থনীতিনি যন্ত্রণাও তিনি থিনানি বান্তাङै দङ বিশেষ করে শিকলারনি ভয়ঙ্কর একটা অন্ধকারের দিকে তাবো চলে দङ একদিকে ট্রাক অপরদিকে তামনাই জায়গায় চোয়াক দোকান খুলগৈ শিকলারত্ন সমাজন একেবারে তামনাই ভয়ঙ্কর একটা অনিশ্চয়তার দিকে বিজেপি সরকার লাङै दंखा आबोनि बागै साव दाखुरो बुखुरो फायदि তিনি जों CPM বামফ্রন্ট গণমুক্তি পরিষদ যে লড়াই খেমানি অবশ্য CPM বাসিরিনাनि बागैया লেখাপড়া যদি তিনি কমি খামানে এই যে 20,000 21,000 যে পরীক্ষা নাই কমি মানে অবশ্য CPM নুখুন বরক সিমিয়া তোমা মথা খাইনাই তোমা BJP খাইনাই তোমা CPM খাইনাই বাবাক নুখুন বরক তিনি পরিবার যে ফ্যামিলি ইনকাম কমি মানে অবশ্য CPM নুখুন বরক সিমিয়া তোমা তিপ্রা মথা তোমা IPF সাধারণ বরকনি তামনাই পরিবার ফ্যামিলি যে ইনকাম তিনি মারাত্মকভাবে কমখা আবনি লগে তিনি তামনাই লামা গাড়ি চলিয়া ঘোড়া চলিয়া চিকিৎসানি ব্যবস্থা করে তারপরে নিয়ে বসাবতে পড়ে নাঙ্গো সরকারি স্কুলে তিনি লেখাপড়া খাইনি কোনো পরিবেশ করে স্কুল মাস্টার করে স্কুল পরিকাঠামো বাইক লাইখা ও জায়গা প্রাইভেট স্কুল খাসিগলাইও প্রাইভেট স্কুল পড়ে থাকায় ক্লাস 1 ভর্তি হয়েছে তিনি 6-7,000 টাকা 8,000 টাকা 10,000 টাকা ব্যাগনি রাং মাননাই বন্ধনি লাগাই না দি এলটিন না দি আশা থেকে না দি ও লাগাই সুইমিয়া হাঙ্কাই তাকে সে মাইক্রো ফিনান্স থেকে লাগাই না দি খরচা নখুনি বড় 3-4টা খাইয়ে তিনি ই লাগাইনি বেড়া জালক সাজাক অবহেকে একটা দমবন্ধকর অবস্থা সিনে রাজ্য তাবক চলি দङ আবনি বাগै जों सावो ও তিনি যে চবা অব শুধু CPM বাসিনা বাগিয়া CPM সরকার গঠন খাইনানি বাগিয়া রাজ্যনো যদি বাসিরি মেনে হাকাই বরংनो যদি বাসিরি মেনে হাকাই তিনি শিকলানো संजि रक्षा खाइमि हांकाय ছাত্রনো যদি जों লেখাপড়া খাই ওসকি একলি থাংমাই हाकाय চাকরি বাকরি শিকলানো যদি जों বাসিরি মেনে हांकाय বংনো সেক্রেটারি মেনে हांकाय তাङै জানাই রাগা টাকা সব বিভিন্ন লাইন ডিপার্টমেন্ট থেকে তিনি 200 দিন 250 দিন সামনে ব্যবস্থা খাইমি হাंकाय বরগলে ব্যাংক থাংনাইবা ব্যাংক থাংনাই অবনি বাগিনো তাখর বুখর তিনি এই সরকার ফাইমিনি ইয়াগুলো অথচ বরকনি নির্বাচন ইস্তাহার 299টা নির্বাচন ইস্তাহার তাম কক দंमाने বছর 50,000 চাকরি নাই প্রত্যেক বিধানসভা কেন্দ্র কলেজ খুলুকনাই তামনাই কত ধরনের এমাং তিপ্রাসা এলাকাও মডেল ভিলেজিং নাই ওয়াইফাই পাইসা কানেকশন করে নাই যুক্ত করে নাই তামনাই নিনি অঙ্ক সানাंगलाक আই খাইयै কত এমাং ফনুকা তিনি ব্যাং থাঙ্কো এমাং র কাজে আবনি বাগিনো তাখর বুখর ফাইদি তিনি লড়াই মথনি লড়াইয়া মত তামনাই CPM লড়াইয়া রাজ্যনো বাসিনানি লড়াই বরকনো বাসিনানি লড়াই শিকলারকনো বাসিরেনানি যে চবা তাবো JMP TUF CPM খাইলাই दङ ফাইদি ববাই করংদি সাবো খরংতি সানাইবা BJP খরংতি সাইয়া বরক তো বথানা যে চেষ্টা খাই दङ মথাবো তাবো আগে একটা সময় জরাও গরম kokSakha তিনি বিয়াং তিনি আবনি বাই কক্রই সরকার বেকরংলাই তিনি সরকার খাইলাই दङ অথচ সরকার দङै এডিসি রাং পিসামান্যা বেতন রিমিয়া তামনাই পেনশন রিমিয়া মুংসা সামুং তাङै মিয়া ওয়াকে তো চলিমিন্যা কাজে আবনি বাগিনো ফাইদি তাখর বুখর जरा केन नासिंगि दंलाक जों जेसा दल फैन खायदों सिनि राज्यनो सेफ खैना बागै सिगलारकनि जीवननि निरापत्तानो कतर खैनानि बागै फायदि जों विशेष खाय ताबो এই যে BJP नि जे सरकार केन्द्र जे सरकार राज्य एकই सरकार चलि दङ जुमलाबाजी सरकार बियां थांका 15 कोटी तामनाय 2 कोटी बছর চাকরি 15 লক্ষ টাকা রাং ফের তামনাই নগ বিদেশ থেকে সুইস ব্যাংক থেকে ফের করে নাই সমস্ত জুমলাবাজি খেকা অরব 299টা নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি সরকার ফাইকা চলো পাল্টে হেঁকা পাল্টো লেখা অরব তাবো জুমলাবাজি খাইয়ে
পরে পরে খাই বরক ওয়ালাই বুলাই নেশা টেশা ড্রাগ বাই কবল রই রাজ্যনা একটা অনিশ্চয়তা ভবিষ্যৎ দিকে ত্লাং তখা তিনি সানা করে তংনা করে মিয়ান ঘটনা খানাকানা সিমনা পূর্ব সিমনা কাটা সরানি 5 দিন চেরাই বুমুংসে ফাইराखौ अम थाइसे काकसुगियाखौ अचरायनो फालै তিনি জানানি बान्तांखा ब्यां थांसुइकेबा राज्य काजे अबनि बागै खरब खरब दाबोक जों जे एलाकाय मिटिं मिছিল जे खायतमनि अबो CPM गणमुक्ति परिषदनो रक्षा खानायबो गैया राज्यनो रक्षा खानायनि बागै अ सब बेबागनो करनायनि बागै सिने कोइ नंदोंना